ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 17 फरवरी 2004। हेडिंग सर्व को सहयोग दो, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, और सहयोगी बनाओ। सदा अखंड भंडारा चलता रहे, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज बाप दादा स्वयं अपने 7 बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं, तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। तो आज की मुरली शिवरात्रिर मुरली। तो बाबा निजेर आशार जन्मदिन और बाच्चादेर जन्मदिन पालन करते एसेछेन। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह। तो बाबा आज के आमादेर देखे देखे खूब खुशी होच्छेन जे वाह आमार भाग्यवान श्रेष्ठ बच्चा, जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए हैं विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। तो आज के की नाम दिच्छेन बाबा? आमार এই বাচ্চাগুলো সাধারণ নয়, এরা অবতরিত বাচ্চা, তাই না? এই জন্ম হচ্ছে অবতার, বলে না মসিহা, মানে এমন কিছু করার জন্যে যেটা সমাজের জন্যে অনেক বড় পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই জন্ম আমাদের সাধারণ মানুষের মতন খাবো দাবো ঘুমাবো কাজ করব আর উপরে চলে যাব সেই জন্যে এই জন্ম নয়। এই জন্মে কোনো কাজ আছে স্পেশাল, তাই না? तो इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। महिमा भी गाते पुकारते भी। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही हैं, তাই না? দুনিয়াতে যখন শিবরাত্রি হয় তো সমস্ত শিব বাবার ভক্তরা, ইভেন যারা শিব বাবার ভক্ত নাও থাকে, তো তারা সব মনোকামনা পূর্ণ করার জন্যে সব ব্রত উপোস করে শিবের কাছে লাইন দেয়। কেন? কারণ যখন শিব বাবার জয়ন্তী হয়, শিবরাত্রি হয়, শিব অবতরণ হয়, যখন বাচ্চারা জন্ম নেয়, তখন সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আত্মার মনোকামনা পূর্ণ হয়, তাই না? এই কারণে শিবরাত্রিতে সবাই এত দূর দূর থেকে গিয়ে লাইন দেয় যে এই হচ্ছে সেই মুহূর্ত যখন সবাইয়ের মনো ইচ্ছা পূর্ণ হবে, তাই না? तो लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। तो भक्त হচ্ছে लेने वाला, চাহনে वाला, আর বাচ্চাগুলো হচ্ছে শিব বাবার থেকে নিয়ে देने वाला। तो अंतर আছে না? तो आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसीलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। वो भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वो व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए, তাই না? ভক্তরাও এই দিন ব্রত উপোস রাখে আর বাচ্চারাও ব্রত উপোস রাখে, কিন্তু বাচ্চাদের জন্য শিবরাত্রি পুরো সঙ্গম যুগ, ব্রত উপোসের সময়, আর ভক্তদের জন্য বছরে একদিন। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम की जीवन में जीना है तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है, তাই না? যতদিন পর্যন্ত বেঁচে আছে আমার ব্রত চলতে থাকবে।
न सिर्फ बनना है लेकिन बनाना भी है। নিজেকেও শুদ্ধিকরণ করতে হবে, পবিত্র হতে হবে, আর অন্যদেরকেও করাতে হবে। तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है। यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सभ्यरत समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार वो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है, बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं, তাই না? ভক্তরা শিব বাবা যখন দুনিয়াতে অবতরিত হলো, তো বাচ্চারা নিজেকে বাবার কাছে বলি দিল, আর এর यादगार ভক্তরা শিবরাত্রির দিন বলি চড়ায়, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো কত ফার্স্ট ক্লাস কপি করেছে। तो बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं, इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है, मैं करता है ना, और आपने क्या समर्पण किया, मैं। तो হয়ে গেছে সমর্পণ, না তবুও বেরোয় আমি। हैं? तो बाबा बोलचेन देह भान का मेपन, क्योंकि इस मेपन में ही देह अभिमान आता है। जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। तो बाबा बोलचेन जे आमी माने अहंकार, ताई ना? तो अहंकार हलो सब विकारेर मूल बीज। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में यह देह भान का मैंपन रुकावट डालता है। कॉमन मैंपन, मैं देह हूँ, व देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है, यह तो कर लिया है ना, कि नहीं, यह भी नहीं हुआ है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। यह मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन है जो परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैंपन आता तो इसको कहा जाता মহিন মেপন। তো এক হচ্ছে আমার কাছে শরীর ভালো, আমার কাছে ধন ভালো, সম্পত্তি ভালো, আমার কাছে পোস্ট পজিশন ভালো, তো এর অহংকার, এটা হলো স্থূল অহংকার। বাবা বলছেন এ তো বলি ছাড়াবে, কিন্তু আরও গভীরে বাবা বলি চাইছেন। কিসের গভীরে বলি, যে জ্ঞান মার্গে আসার পরে বাবা অনেক কোয়ালিটি বিশেষতাতে ভরপুর করে দেয়, অনেক গুণ আর প্রতিভা দিয়ে দেয়। এবার তার আধারে চারিদিকে মহিমাও হয়। এবার সেই মহিমা যদি অ্যাকসেপ্ট করে নিই, যে আমার মধ্যে দম আছে, তো বাবা বলে তখন কি চলে আসে, অহংকার, সূক্ষ্ম অহংকার। আমি মহান জ্ঞানী, আমি মহান যোগী হয়ে গেছি, আমার মতন গুণী আর কেউ নেই, আমার মতন সেবাদারি কেউ নেই, তাই না? এই যে অহংকার, বাবা বলছেন এই সূক্ষ্ম অহংকারকেও বলি দিতে হবে। तो उसका अगर मैंपन आता तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन, है ना? मैं जो करता, मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए, তাই না? যদি আমি বলি আমি যেটা বলছি ঠিক বলছি, তাই না? আর বাদ বাকি সব কেউ তো জানে না, আমি যা বলি ঠিক বলি। তো বাবা বলবে কি আছে, এটা অহংকার আছে। यह रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है, তাই না? বাবা বলছেন উড়তে দেয় না অহংকার, সে নিচে নামিয়ে রাখে, কেননা আমাকে সবসময় দেখতে হবে আমার কথাটা হলো কি না, তাই না? তো সারাক্ষণ বুদ্ধি সেইটার মধ্যেই ফেসে থাকবে, দুনিয়ার মধ্যে, সে আর উপরে উড়তে পারবে না। तो बाप कहते इस मैंपन का भी समर्पण
प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, न मैं न मेरा। तो बाबा कहते इस मैंपन का भी समर्पण। प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, न मैं न मेरा। प्रभु देन प्रभु वरदान प्रभु विशेषता है, তাই না? যদি জ্ঞান যোগ কোনো গুণ বিশেষতার ধারণা বা সেবার কোনো মহিমা কেউ করে, তো সেটা হলো ভগবানের অবদান, তাই না? ওই জন্যে কখনো সেটা আমার বলে, আমার কোয়ালিটি বা আমার শক্তি বা আমার গুণ বলে কখনো অ্যাকসেপ্ট করা যাবে না। যদি কেউ মহিমা করে তো কি বলো, এই তো ভগবানের অবদান আছে, তাই না? থ্যাঙ্কস যদি করতে হবে কাকে করতে হবে? বাবাকে করতে হবে। तो यह तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है तो चेक किया है। तो बाबा बोलছেন আজকে এই বলিটা চাড়াও, তো আজকে বাবাকে এই বলি দিতে হবে, তাই না? तो चेक किया है साधारण मेंपन व रॉयल मेंपन दोनों का समर्पण किया है। স্থূল অহংকার, তাই না? ধন সম্পত্তি পোস্ট পজিশন, তাই না? শরীর স্বাস্থ্য সব কিছুর অহংকার, সম্বন্ধীর অহংকার। তো বাবা বলছেন সেই অহংকারও সমর্পণ, তো প্রভু দেনগুলোও সমর্পণ। किया है या कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा ही, তাই না? বাবা বলছেন বলি তো চাড়াতেই হবে, না হলে পুজো তো কমপ্লিট হবে না, करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोदी में जीना है। तो অহংকারের সমর্পণ, বাবা বলছেন এই মরনা মানা ভগবানের হৃদয়ে জায়গা বানানো। तो यह मरना मरना नहीं है, 21 जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना है। तो जे বলি চড়ে যাবে সে দেবকুলের आत्मार कुलेर बादशाह হবে। इसीलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते। কিন্তু সমর্পণ কেমন করতে হবে, বলি কেমন পড়তে হবে, একজোটে। এইরকম না, হ্যাঁ একদম এক একটা ছাগল থাকে না, টানতে থাকবে না আমি বলি পড়বো না, আমাকে মারবে না, আমি যেতে চাই, ছটপট করতে থাকবে, আর এক একজন দাঁড়িয়ে থাকবে চুপ করে, তাই না? তো দুজনের মধ্যে তফাৎ আছে না। তো এক সমর্পণ আমি খুশি খুশিতে করছি, আর এক সমর্পণ ও বাবা বলেছে করতে হবে, ইচ্ছে তো নেই কিন্তু করতে তো হবেই, তাই না? तो बाबा बोलचन चिल्ला के तो नहीं होते, नहीं, भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती, তাই না? যে বলি ভক্তি মার্গে মরতে চায় না, টানাটানি করে, সে বলি ঠাকুরের কাছে প্রসাদ হয় না, তাই না? तो जो खुशी से समर्पित होते हैं हद के में और मेरे में, वो जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो बुझले বলি প্রথা কেমন ভাবে এলো, বাবা কি বলি দিতে বলেছিল আর মানুষ ধীরে ধীরে কি বুঝলো। तो चेक करना किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते বা মজবুরি সে, তাই না? যদি আমার ভিতরে কোনো ব্যর্থ সংকল্প চলছে, কোনো ব্যর্থ ব্যবহার আছে বা কোনো ব্যর্থ কর্ম আছে, চালচলন আছে, সংস্কার আছে, তো সেটাকে বলি দেওয়া খুশি খুশিতে, বাবা বলছেন জন্ম জন্মান্তরের উদ্ধার হয়ে গেল। আর যদি জবরদস্তি ছাড়তে হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে, তো বাবা বলছেন मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते। তো বাবা বলল আর আমি দৃঢ় সংকল্প নিলাম, বাবা বলেছে আমাকে এটা পরিবর্তন করতে হবে, এই সংস্কার পারমিশন
দেওয়া যাবে না। তো সেটা হচ্ছে মোহব্বতের সঙ্গে পরিবর্তন, আর এক হচ্ছে মেহনতের সঙ্গে পরিবর্তন। বারবার বলে বাবা, তাও করতে পারি না। সংস্কারের সঙ্গে এত ভালোবাসা হয়ে গেছে, তাই না? বাজে সংস্কার ছাড়তেই পাচ্ছি না, আমি তাকে এত ভালোবেসে ফেলেছি। তো সে বলি খুব কঠিন লাগছে। দুনিয়াতেও প্রথা আছে না, কেউ যদি ধরো সংকল্প করে একটা আপেল বলি দিয়ে দিল, তো সে আর জীবনে আপেল আর খায় না, আছে কি না এরকম, তাই না? তো বলি ছাড়িয়ে দিলাম মানে ওই বাজে সংস্কারের দিকে একবারও উল্টে তাকাবো না, তাই না? তো এ হচ্ছে মোহব্বতের বলি চড়া। আর এক হচ্ছে 50 বার বুদ্ধি ওই দিকে দৌড়াচ্ছে, আমি ছেড়েও ছাড়তে পারছি না। 50 বার ছাড়ি, আবার ওই দিকে ছুটে চলে যায়, আবার ছাড়ি, আবার ছুটে চলে যায়, তাই না? সে আকর্ষণ ছাড়তেই পারছি না, সংস্কার এত আকর্ষণ করে, তাই না? তো বাবা বলছেন তাহলে এই পরিবর্তন मेहनतवाला परिवर्तन। जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया, विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, यह आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना? है पक्का? तो हाथ हिलाओ, झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाबा बोलছেন তোমরা তো বিশ্ব পরিবর্তন করব বলে সংকল্প নিয়েছো, তো স্বপরিবর্তনেই এত কষ্ট। तो बाबा बोलचन सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियाँ हैं जो सभी हिला रहे हैं। आज झंडे का दिन है ना, बहुत अच्छा, लेकिन ऐसे ही झंडे नहीं हिलाना। ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है, मन को हिलाना है, তাই না? শিবরাত্রির সময় অনেকেরা ঝান্ডা হাতে নিয়ে রোমরোম করে। বাবা বলছেন ওই ঝান্ডা উত্তোলন করে লাভ নেই। কোথায় ঝান্ডা উড়াতে হবে? মনে বিজয়ী পতাকা, बोले ना विजयी पताका। तो मन को परिवर्तन करना है, हिम्मत वाले होना, हिम्मत है। तो बाजे संस्कारगुलोके मन के परिवर्तन करते पारबो, हिम्मत आछे? हिम्मत आछे? ना खूब कठिन, बाबा तो बोले देय करा जे कि कठिन। যত তাকে পাঠাতে চাই সে তো আবার আমাকে ঘিরে ধরছে, সে তো যাচ্ছেই না, এরকম। তো বাবা বলছেন তো কাকে হিলাতে হবে? মনের ভিতরে বিজয়ী পতাকা হিলাতে হবে। तो बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी, कौन सी जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। বাবা বলছেন এই গত বছর বাবা প্রমিস দিয়েছিল যে এই বছর যে পরিবর্তনের সংকল্প করবে আমি তাকে 1000 ভুজাওয়ালা বাবা হয়ে পদম গুণা মদত দেব, তাই না? तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नज़ारा क्या देखा कि इस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। सभी ने ताली बजाई। हाँ, ताली भले बजाओ, सदा ऐसी ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर सदा बजाते रहना, তাই না? বাবা দেখলো যে কোথায় কোথায় ভালো প্রোগ্রাম হয়েছে শিবরাত্রিতে, ভালো ভালো সব নতুন বাচ্চাদের সেবা করার প্রোগ্রাম হয়েছে। তো এখানকার বাচ্চাগুলোর কি প্রোগ্রাম হয়েছে? হয়েছে কিছু ভেবেছেন? 26 তারিখ তো সামনে আসছে, তো কী করতে হবে? ভক্ত আত্মাদের কাছে তো ঠিকানা তো পৌঁছাতে হবে। তো কোথায় সেবা করবেন ভেবে রেখেছেন? তো বাবা বলছেন तो अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो वतन में देख लेते हैं, তাই না? যে যা সেবা করে বাবা বতনে বসে দেখতে থাকে, তাই না? যেখানে বাবার কথা বোঝানো হবে বাবা সেটা বতন থেকেই দেখে নেন। उमंग अच्छा है
और प्लान भी अच्छे बनाए हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो, निमित्त दादी की कलम ने कमाल तो की है ना, अच्छी रिजल्ट है। इसीलिए बाप दादा अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरफ के सेवा की रिजल्ट की बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम ले लेकर पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा सेंटरগুলোর নাম নিচ্ছে না, কিন্তু বাবা বলছেন যারা যারাই সেবা করেছেন বাবা তাদেরকে হৃদয়ের থেকে পদম পদম গুণা মোবারক দিচ্ছেন, তাই না? তো এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কি হবে, যে আমি একটু সেবা করলাম আর বাবা আমার উপরে হৃদয়ের থেকে পদম পদম গুণা মোবারক দিচ্ছে। আর কাউকে দেখানো দরকার নেই, বাবা দেখলো, বাবা বুঝলো, তাই না? আর বাবা বলি চড়ে গেল, তার থেকে বড় প্রাপ্তি আর কি আছে, তাই না? মানুষের থেকে কোনো প্রাপ্তি নিয়ে কি হবে? মানুষ তো এত রং পাল্টায়, কখন যে তার কি মুড হবে, কখন যে তার কি মন বদলাবে, কোনো ঠিক নেই। মানুষের হাতে মানুষের মন নেই, তাই না? কিন্তু ভগবান তো পুরো ব্যালেন্সে আছে, তাই না? আর সে তো ভাগ্য বিধাতা না, সে তো ভাগ্য ভরপুর করে পদম গুণা দিচ্ছে, খুশি হয়ে যাচ্ছে সেবা দেখে, তাহলে আর কি চাই? तो बाबा बोलचैन बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम ले लेकर पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। सब বাচ্চাদের বিশেষতা আলাদা, আর সব রকম বিশেষতা দিয়ে সেবা করছে, তাই না? কেউ কর্মনাতে ভালো, কেউ বাঁচাতে ভালো, কেউ ধনে ভালো, কেউ মনে ভালো, তাই না? যার কাছে যা কোয়ালিটি আছে সে সেইভাবে সেবা করেছে, আর বাবা সবাইকে मुबारक दीजिए। देख भी रहे हैं बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे हैं, विदेश में भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवताएं हो ना। কেননা বাবা আমাদের মধ্যে কি দেখছে? ইষ্ট দেব দেবী हो ना। हो तो না ডাউট আছে? আছি তো, ইষ্ট দেব দেবী বিশ্বের আত্মার জন্য। तो बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। बाबा যখন আমাদেরকে দেখছেন 3 रूप দেখছেন। কি 3 रूप? एक, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, अभी भी राजे हो। আছি, বাবা আমার মধ্যে স্বরাজ্য অধিকারী রাজা দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে ব্যালেন্সে আছি না সব গড়বড় হয়ে যাচ্ছে, যত রাজত্ব করতে চাই কোথায় না কোথায় গড়বড় করেই আসি, এরকম না স্বরাজ্য অধিকারী রাজা আছি, আছি না ভুলভাল হয়ে যাচ্ছে। तो लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं मेरे राजा बच्चा, चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा, তাই না? বাবা বলে না বেগমপুরের বাদশাহ, তাই না? যার জীবনে কোনো আফসোস নেই, কোনো পশ্চাতাপ নেই, কোনো দুঃখ নেই, কোনো কমপ্লেন নেই, সেই হচ্ছে বেগমপুরের বাদশাহ, তাই না? যা আছে জীবনে, যতটাই আছে সেটাতে খুব খুশিতে আছে, তাই না? খুব ভরপুর অনুভব করছি। तो लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। तो राजे होना, আছি স্বরাজ্য অধিকারী রাজা, আছি। যারা যারা আছে একটু হাত তুলেন দেখি, আছি। তো বর্তমান স্বরাজ্য অধিকারী, তাই না? যে এই সময় স্বরাজ্য অধিকারী সে বর্তমানে রাজা, রাজার মতন জীবন, তাই না? दूसरा ভবিষ্য में বিশ্ব রাজ্য অধিকারী। আর কি দেখছেন বাবা আমাদের দিকে তাকালে? ভবিষ্যতে কি রাজা মহারাজা হতে যাচ্ছে। কেন ড্রামা তো প্রত্যেকবার রিপিট হচ্ছে, বাবা তো আগেও ড্রামা দেখেছে আমরা কি কি রাজা মহারাজা ছিলাম, কোন কোন জন্মে ছিলাম,
তো জন্ম ধরেছিলাম, রাজ পরিবারে ছিলাম, রাজ দরবারে ছিলাম, কি করছিলাম, সবই তো বাবার নজরে আছে। তো বাবা সেটাও দেখছে। और तीसरा, द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य पूजन के अधिकारी। इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं। আর কি দেখছেন বাবা? দাপর থেকে কলিযুগ অবধি তোমার কোন স্বরূপে পুজো হচ্ছে সেটাও বাবা দেখছেন। এবার কোন স্বরূপে আমার পুজো হবে সেটা কি করে জানবো? সে স্বরূপ হচ্ছে আমার নিজের সমান, তাই না? লাস্টের সময়ে যখন সবাই কষ্ট পেয়ে কাটাছিড়া অবস্থায়, তাই না, পাপের সাজাতে তকলিফ পাচ্ছে, ইষ্ট দেব দেবীকে ডাকছে, তখন সেখানে যে বাবার বাচ্চাকে সে সাক্ষাৎকার করবে, তাই না? কাকে সাক্ষাৎকার করবে? বাচ্চা ওখানে পৌঁছাবে না, হয়তো পৌঁছাবে কোথায়, হয়তো কোথায় পৌঁছাবেও না, সাক্ষাৎকারের দ্বারা উদ্ধার করবে, তাই না? কিন্তু সে কিভাবে তাকে দেখবে? নিজের ইষ্ট দেব দেবী রূপে। আর কাকে দেখবে? কোন বাবার বাচ্চাকে দেখবে? ধরো কেউ মা দুর্গাকে আহ্বান করছে, তো বাবা ওকে কাকে দেখাবে? যে মা দুর্গার সমান নিয়ে থাকবে। কেউ মা কালীকে ইয়াদ করছে, তো বাবা ওকে কাকে দেখাবে? যে মা কালীর সমান নিয়ে আছে। যে সমান নিয়ে আছে, ধরো কেউ গণেশ, কেউ কৃষ্ণ, কেউ নারায়ণ, কেউ বিষ্ণু চতুর্ভুজ, তো যে যেই সমান নিয়ে আছে তার মধ্যে সে শক্তিও লাস্টের সময়ে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তাই জন্যে সে সেই রূপেই বাবা সে বাচ্চাকে আইদার ডাইরেক্ট পৌঁছে গিয়ে সে সাক্ষাৎকার দেবে, বা হয়তো বসে কোথায় মনসা সেবা করছে আর তার ভক্ত আত্মারা সাক্ষাৎকার করছে, সে সেখানে ডাইরেক্ট পৌঁছাচ্ছে না, অথচ সাক্ষাৎকার হচ্ছে, তাই না? সে কিন্তু কাকে দেখছে? মা দুর্গাকে দেখছে না, আপনার চেহারা মা দুর্গার মধ্যে দেখছে, তাই না? সে চিনতে পারছে যে আরে এ তো আমার পাড়ার অমুক ছিল, তাই না? এ তো আমার পাশের গলিতে থাকতো, রোজ যেত, তাই না? সেই রূপে বাবা তাকে দেখাচ্ছে। তো বাবা কি দেখছেন? এক বর্তমানে স্বরাজ্য অধিকারী, ভবিষ্যতে বিশ্বরাজ্য অধিকারী, আর তিন এই সঙ্গম যুগের শেষে কোন রূপে ভক্ত আত্মারা আপনাকে সাক্ষাৎকার করবে সেটাও বাবা দেখছে। বাবা তো কমপ্লিট প্রতিমাগুলো অনগিনতবার দেখেছে, তাই জন্যে বাবার কাছে তো ছবি ক্লিয়ার। আমাদের কাছে ছবি এখন তৈরি হচ্ছে, কিন্তু বাবার কাছে তো ছবি ক্লিয়ার। তো সাধারণ नहीं দেখতে হ্যাঁ, তো বুঝতে পারলে বাবা যখন আমাদের দিকে তাকাচ্ছে তো সে আমার বর্তমান, ভবিষ্যৎ আর সঙ্গম যুগের ভবিষ্যৎ দেখে নিচ্ছে। সে আমাকে কলিযুগের মানুষ হিসাবে, সাধারণ মানুষ হিসাবে দেখছে, তাই না? সেটা তো অতীত হয়ে গেল। आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजयोगी होना, कोई इसमें प्रजा योगी है? प्रजा योगी है, राजयोगी ना प्रजा योगी? की जोग लगाচ্ছি, नहीं, सब राजयोगी हैं। तो राजयोगी अर्थात राजा। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। देखो, आप डबल विदेशी, तो विदेश से आए हो बर्थडे मनाने, हाथ उठाओ डबल विदेशी। तो ज़्यादा में ज़्यादा दूर देश कौन सा है? अमेरिका या उससे भी दूर है? और बाप दादा कहाँ से आया है? बाप दादा तो परम धाम से आए हैं। तो बच्चों से प्यार है ना, तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आना पड़ता है। हाँ, यह बर्थडे का एक बैनर सभी भाषाओं का बनाया हुआ दिख रहा है, अच्छा बनाया है, सभी भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बिंदी, बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं।
सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है, इसीलिए बाप दादा सदा कहते हैं। बाबा बोलचेन शिवरात्रि का यादगार बिंदु आत्मा थे ना। शिव बाबा तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा, शिव तो ज्योतिर्लिंगम, ज्योति स्वरूप, ना नारी रूप ना पुरुष रूप, से तो ज्योति स्वरूप। तारी तो पूजो, तारी तो यादगार, तारी आसार यादगार। तो बाबा बोलছেন আসল তথ্য হলো बिंदु, সেই হলো शिव। तो इसीलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना इजी है। 3 बिंदु सदा याद रखो। तो बाबा बोलছে 3টে बिंदु 3টে डट 1 2 3 4 লিখতে গিয়ে তো ছোটবেলায় দম বেরিয়ে গেছে। কত মার খেতে হয়েছে, কত কাঁদতে হয়েছে, তবে গিয়ে 1 2 3 4টা হয়েছে টুপি ডান্ডা দিয়ে, তাই না? বাবা বলছেন শুধু বিন্দু লাগাও, বিন্দু লাগাতে কি আছে, डॉट पेन ধরলে डॉट दिले হয়ে গেল बिंदु, তাই না? तो तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना। आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, और बिंदु के बच्चे बिंदु हो। और कर्म में जब आते हो तो इसी सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। यह सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो कौन 3টে बिंदु? आमी आत्मा बिंदु, शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु, और ड्रामाते जा पास হয়ে গেল, যা চলে গেল ড্রামাতে ঘটে গেল, তার উপরে কোনো চিন্তন নেই, বিন্দু চলে। এটা হলে এটা হতো না, কেন যে এটা হলো, তবে এটা হলো, হ্যাঁ এটা করতাম না তো এই জিনিস দেখতে হতো না। হ্যাঁ বাবা বলছে আজকে কি করো, যা ঘটে গেছে, যা হয়ে গেছে, ওই হিন্দিতে কথা আছে না, চিড়িয়া চুগ গই ক্ষেত, अब क्या करना। এবার চোর তো চুরি করে নিয়ে গেল, ফেল তো হয়েই গেলাম, তাই না? এবার কেঁদে কেটে কী লাভ হবে, তাই না? এবার কি করো, কমসে কম যদি পাস উইথ অনার होते চাও, যা ঘটে গেল ওকে बिंदु লাগাও, তাই না? तो बाबा बोलছেন तो ड्रामा में जो भी कर्म किया, अच्छा किया बुरा किया, तो क्या करो, बीती को बिंदी लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है, बिंदु। इसीलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है, पैसे का। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, देखो বাবাও বলছে সবচেয়ে মূল্যবান কি আছে দুনিয়াতে, ইম্পর্ট্যান্ট, হ্যাঁ পয়সা। পয়সার জন্য বাচ্চাও মা বাপকে पत्ता देना ना। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। বাবাও পয়সা দিয়েই বোঝাচ্ছে, একের আগে बिंदु माना 10, আরেকটা बिंदु माने 100, আরেক बिंदु माने 1000। तो दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा, तीसरी लगाओ 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना, पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। तो बाबा बोलছেন শ্রেষ্ঠ আত্মাও কিভাবে হব, যত বিন্দু লাগাবো। আর কোন কোন বিন্দু লাগাতে হবে, আমি আত্মা বিন্দু, শিব বাবা জ্যোতির্বিন্দু, আর ড্রামাতে যা ঘটে গেল, যা হয়ে গেল, बीती को बिंदु लगाओ। তো যত ড্রামার অধ্যায়গুলোকে বাই করে দেব, বিন্দু লাগিয়ে দেব, অত জমা, অত আমার ভাগ্য 1000 গুণা মানে 0 0 0 বাড়তে থাকবে, তাই না? যত আত্মা মনে করব অত 0 বাড়তে থাকবে, যত বাবা বিন্দু ইয়াদ করব অত 0 ভাগ্য ইনকাম বাড়তে থাকবে, তাই না? তো ভাগ্য জমা করার বাবা 3টে সাধন শিখিয়ে দিল, কি করে 0 0 দিয়ে বাড়াবে, তাই না?
और करण करावन हार भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। बस तो की काज दिलो 3 बिंदु लगाते थको, एक काज दिलो बाबा आज के। बस यह है पुरुषार्थ। मेहनत है या सहज है? मेहनत আছে 3 बिंदु লাগাতে সহজ, ভাগ্য জমা होते থাকবে, বাড়তে থাকবে। तो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। कि सहज तो सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। এবার বাবা রিজল্ট দেখবে যে সহজ বলে হাত তুলেছ, এবার সারা দিনে কত বিন্দু লাগাবে আমি হিসাব নেব। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? শিব বাবা জিজ্ঞেস করছেন যখন কোনো সমস্যা আসে, পরিস্থিতি আসে, তো বিন্দু লাগাও না কোশ্চেন মার্ক? কি বেরোয়? প্রশ্ন বেরোয় না ফুল স্টপ? কিছু ঘটে গেল তো কেন হলো, আসে না মনে? আসে না? পাস হয়ে গেছি, কোনো প্রশ্নই আসে না, হয়েছে হয়েছে। तो देखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है। देखो लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है और बिंदु कितना सहज है। तो बाबाओ বাচ্চাদের মতন বোঝায় যে কোশ্চেন মার্ক লাগাবে তো টেढ़ा মেढ़ा হতে হবে আর बिंदु লাগাবে তো সহজ। तो बिंदु बनना आता है, सभी होशियार हैं। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, यह याद रखना। कि नाम दिलो बाबा? विश्व सेवाधारी, वर्ल्ड सर्वेंट। आपकी याद है ब्रह्मा बाप साइन करते थे वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट है तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में हर सेकंड में करनी है। जो भी आए जिससे भी संपर्क हो उसको दातापन कुछ न कुछ देना है, खाली हाथ कोई नहीं যাবে। বাবা বলছেন শুধু শিবরাত্রিতে সেবা করব থেমে যাব ওটা না, বাবা বলছেন বিশ্ব সেবাধারী। তো বিশ্ব সেবাধারী কেমন হয়? অখণ্ড সেবাধারী, কন্টিনিউয়াস বাবার থেকে আসছে আর আমার থেকে 7 ফিলিংস সবাইয়ের দিকে যাচ্ছে। যে আমার সম্পর্কে আসছে, যে সম্বন্ধে আসছে, সম্পর্কে আসছে, সে খালি হাতে যাচ্ছে না, কিছু না কিছু ভালো অনুভব করে সে যাচ্ছে। चाहे खुशी, चाहे आनंद, चाहे शांति, चाहे प्रेम, তাই না? চাहे পবিত্রতা, চাहे শক্তি, চাहे জ্ঞান। তো বাবা বলছেন যে আসবে সে খালি হাতে যাবে না। মন্দিরের থেকে কেউ খালি হাতে যায়? তাই না? সবাই মন্দিরে দেবদেবীর কাছে এসে মন খুশি হয়ে ভরে চলে যায়, তাই না? তো চৈতন্য প্রতিমা কি দেবে? ও তো স্থূল প্রতিমাই দিয়ে যাচ্ছে, তাহলে চৈতন্য প্রতিমা তো আমরা না। তো বাবা বলছেন তোমার দর থেকে, তোমার দরজা থেকে, তোমার কাছের থেকে যেন কেউ খালি হাতে না যায়। কিছু না হলে কি দাও? বাবা অনেকবার বলেছে শুভ ভাবনা, শুভ बोल, शुभ कर्म, এইটুকু তো দিতেই পারে, তাই না? तो अखंड भंडारा हर समय खुला रहे, कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना यह अवश्य दो। शुभ भाव से देखो सुनो संबंध में आओ, তাই না? বাবা বলছেন আর কিছু দিতে না পারলে শুভ ভাবনা তো আছে, ওয়েল উইশার হয়ে একটা শুভ মনে ওর জন্যে ভাবতে তো পারি, বলতে তো পারি, করতে তো পারি। और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ।
तो कोई न कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। तो की होते हबे सहयोगी, তাই না? সব কিছুতে সহযোগী। তো বাবা বলছেন সহযোগী হতে হবে, আর সহযোগী হবার প্রেরণা সবাইকে দিতে হবে। कम से कम जो भी संबंध संपर्क में आवे उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ, তাই না? তো বাবা বলছেন কম সে কম, যে আপনার কাছে এলো সে হয়তো বাবার জ্ঞানে চলবে না, সবাই তো আর বাবার জ্ঞানে চলতে পারার ক্ষমতা রাখে না, সবাই সে আত্মা নয়, কিন্তু তাকে সহযোগী বানাও, তাই না? তাহলে কোনো না কোনো বায়নাতে সে কোনো না কোনো রকম যদি বাবার সহযোগী হয় তাহলে তারও ভাগ্য তৈরি হয়ে যায়, তাই না? तो कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसकी और कोई खातरी भले नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ, তাই না? দুটো ভালো কথা তো বলতে পারি, বাবার যজ্ঞের জন্য পজিটিভ কথা তো বলতে পারি। সে হয়তো যোগী হবে না, কিন্তু এটা তো শুনে গেল যে ব্রহ্মাকুমারী ভালো কাজ করছে, তাই না? সে যেখানেই থাকবে, সে যেখানেই ব্রহ্মাকুমারী প্রোগ্রাম হবে, সে সেখানে সহযোগী হবে। শুনলো আচ্ছা এদের প্রোগ্রাম হচ্ছে, ঠিক আছে এবার আমিও সঙ্গে আছি, হয়তো যোগী হলো না, সহযোগী তো হবে। তো বাবা বলছেন যোগী বানানোর তো অবশ্যই চেষ্টা করব, কিন্তু যদি যোগীও না হয় অন্তত সহযোগীও তৈরি করলাম, সেটাতেও বাবা প্লাস মার্কস দেবে, তাই না? तो यह जो यहाँ भंडारे में बनती है वो नहीं, दिल खुश कर दो। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना, खिलाएंगे, তাই না? তো বাবা বলছে যত আত্মীয় স্বজন রিলেটিভ ফ্রেন্ড সার্কেল সবাইকে এত পজিটিভ করে দাও বাবার যজ্ঞের প্রতি, যে ওরা সারা চত্রতে আলাদা আলাদা জায়গায় যেখানেই থাকবে ব্রহ্মাকুমারী প্রোগ্রাম হলে যেন তারা পজিটিভ হয়, তাই না? সহযোগী হয় সেখানে। এবার সহযোগী হতে হতে একদিন হতে পারে যোগীও হয়ে গেল, তাই না? তো उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, তাই না? বাবা বলছেন টলি বানিয়ে খাওয়াতে মেহনত লাগতে পারে, কিন্তু পজিটিভ কথা বলতে তো কোনো মেহনত লাগছে না। এই ভান্ডারা সবসময় খোলা রাখো, তাই না? বাবার দিকে পজিটিভই তো করতে হবে, न टाइम एक्स्ट्रा देना है, न मेहनत है, शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश वो भी खुश, और क्या चाहिए? तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज़्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। কি বললো বাবা? टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता। বাবা কাল পরশু বলছিল না গম্ভীরতা আর রমণিকতা, অন্তর্মুখতা আর রমণিকতা দুটোর ব্যালেন্স। গম্ভীরতা আমার ভিতরে থাকবে, রমণিকতা বাইরে থাকবে, কিন্তু দুটোর মধ্যে ব্যালেন্স থাকবে, তাই না? যদি উল্টো হয়ে যায়, গম্ভীরতা বাইরে আর রমণিকতার চঞ্চলতা ভিতরে, তাহলে কিন্তু খেলা উল্টো হয়ে গেল। মন চঞ্চল আর বাইরে দেখাচ্ছি আমি গম্ভীর, তাহলে কিন্তু কাজটা ফেল, পুরো ফেল, তাই না? গম্ভীরতা কোথায় চাই? অন্তর্মুখতা কোথায় চাই? ভিতরে। আর বাইরে কি চাই? রমণিকতা। রমণিকতা মানে মিলনসার, তাই না? তো মুস্কুরাহট তো হোনি চাইয়ে, যে আসলো মানে আর কিছু দিলে না, একটু খুশি, তাই না? অনেক সময় আবার মুস্কুরাহটও ফেক হয়, হাসছি কিন্তু সামনেওয়ালা বুঝতে পারছে যে কিন্তু আমার আশাতে খুশি হয়নি, তো সে মুস্কুরাহটের কোনো মূল্য নেই, তাই না? তো খুশি, তাই না? तो देख भी रहे हैं
तो मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना, गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना तो वो ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब हैं, देख भी रहे हैं लेकिन गायब, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं, तो वो चेहरा अच्छा नहीं। ওই লোকে বলে না খোয়া খোয়া চাঁদ, কোথায় হারিয়ে বসে আছে, হ্যাঁ, কি এলো গেল কি হলো আর কোনো হুঁশই নেই। হ্যাঁ, তো বাবা বলছে এরকম চেহারা দেবী দেবতার হয় না, তাই না? ওরা সব সময় কেমন হবে? সবাইকে নিয়ে খুশি আনন্দ করনেওয়ালা, তাই না? শ্রীকৃষ্ণকে কেমন দেখানো হয়? হ্যাঁ, সব সময় সে একটা খুশির মাহলে থাকে, তাই না? একলা থাকলেও বাঁশি বাজিয়ে আনন্দে থাকবে, মানে সে কখনো উদাস হতাশ গম্ভীর অবস্থা থাকবে না, তাই না? ওই জন্যে কৃষ্ণকে নটখট বলে, তাই না? চঞ্চল বলে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চঞ্চলতা সে চঞ্চলতা না, তাই না? মিলনসার। तो तो वो चेहरा अच्छा नहीं, चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, चेहरा सीरियस नहीं करना। कि बोलो बाबा, सीरियस चेहरा भालो लगे ना, सब समय हंसी खुशी वाला चेहरा। तो क्या करें, कैसे करें? तो सीरियस हो जाते हो। तो सीरियस चेहरा कখন আসে? যখন বুদ্ধিতে কোনো সমস্যার দ্বারা বিশাল প্রভাবিত হয়ে গেছে, এত প্রভাবিত হয়ে গেছে বুদ্ধি কাজই করছে না যে কি করব, তখন আর কারোর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে না, তখন অটোমেটিক সিরিয়াস চেহারা হয়ে যায়। আর বাবা বলে সিরিয়াস চেহারা মানা এ বাবু কোনো সমস্যার দ্বারা মার খাচ্ছে, ভিতরে ভিতরে তার চলছে ঝড় তুফান, তাই জন্যে তার বাইরে ভাল লাগছে, তাই না? ঠিক বলছে বাবা। तो बाबा बोलचेन तो बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो, लेकिन जितना बहुत काम उतना ज़्यादा मुस्कुराना। देखो भगवान की जाए, এত কাজ, হ্যাঁ, আর হাসতেই পাচ্ছি না। আর বাবা কি বললো? জিতনা বহুত কাম উতনা ज़्यादा মুস্কুরানা। হবে হবে হ্যাঁ, না এত কাজের চাপের মধ্যে এত হাসি খুশি ভাল লাগে, হ্যাঁ হবে। তো বাবা বলছেন মুস্কুরানা আতা হ্যায়, আসে মুস্কুরানা। तो आता है, आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखते हैं क्या? सब जड़ चित्रगुलो देखो, देवी देवता प्रतिमा सब समय हासि मुख। अगर सीरियस दिखावे तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है, चित्रकार ठीक बना लो ना, एरकम होय ना देवी देवता। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता, তাই না? তো যদি সিরিয়াস থাকি তো লোকে কি বলবে, এ তো জীবন বাঁচতে শিখলো না, ভগবান বলবে, লোকে আর কি বলবে। तो इसीलिए क्या करेंगे, टीचर्स क्या करेंगे? अच्छा बहुत टीचर्स हैं, टीचर्स मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। तो কি করব বুঝে গেলাম তো, যত বেশি কাজ থাকবে কত বেশি খুশি থাকবে, তাই না? अच्छा, एक सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। চোখে দেখা গেল, কি সাক্ষাৎকার দিতে চাও ভক্তগুলোকে, কোন পূজ্য রূপে দেখা দিতে চাও? দেখে নিলে নিজের স্বরূপ, দেখে নিলে সবাই वही देवी और देवताओं के स्वरूप के स्मृति में अपने को देख सकते हो। তো যেই রূপে ভক্তরা আপনাকে দেখুক বলে নিজে ভাবছি, সেই স্বরূপে নিজেকে দেখতে পাচ্ছি, দেখে নিলে कोई भी देवी या देवता में पूर्वज हूँ, संगम युग में पूर्वज हैं और द्वापर से पूज्य हैं, सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी हैं। तो एक सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो बाबा बोलছে সারা দুনিয়া ভুলে যাও আর আজকে নিজের পূজ্য স্বরূপে কোন স্থিতিতে ভক্ত আত্মাদেরকে দর্শন দেবে সেই স্বরূপে আজকে নিজেকে দেখো। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को
তো বাবা তো আজকে আগেই নাম দিয়ে দিল অবতরিত বাচ্চা, তাই না? তো সবাই আমরা কি আছি? অবতরিত অমুক দেবী देवता, है ना? तो दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। तो बाबा आज के सबाई के पूज्य रूपे जन्म दिए दिलो, याद प्यार दिए दिलो। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। যে বাবার সেবা করে বাবা বলছে সে আমার রাইট হ্যান্ড, সে সবসময় আমার হৃদয়ে বাস করে, তাই না? এর থেকে বড় প্রাইজ আর কি দরকার সেবার, তাই না? তো ऐसे दिल तखत नसीन श्रेष्ठ आत्माओं को, तो যে সেবাধারী বাবার হৃদয়ে বসনেওয়ালা, বাবা বলছেন ऐसे श्रेष्ठ तखत नसीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को। আর বাবা কি কাজ দিল? 3 বিন্দু লাগাবো। নিজেকে আত্মা জ্যোতির্বিন্দু, দেহের মালিক শিব বাবা পরমধাম নিবাসী জ্যোতির্বিন্দু, আর ড্রামাতে যা ঘটনা ঘটে গেল, ভালো হলো খারাপ হলো, বিন্দু লাগাও, তাই না? তো ভাগ্য তোমার জমা বাড়তে থাকবে। তো 3টে বিন্দু লাগানোরই কাজ দিল বাবা। আর এটাও বলল প্রশ্ন করবে না, কেন ড্রামাতে এরকম হলো, প্রশ্ন করবে না, তাই না? तो सदा अपने स्वमान में स्थित रहे सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को। तो बाबा तो आज के स्वमान तो दिएই দিল, কোন পূজ্য স্বরূপে থাকবে সারা দিন নিজের নিজের চয়েসের দেখে নিলে। তো বাবা বলছে সারা দিন সেই পূজ্য স্বরূপ, সেই দেব স্বরূপ, যে দর্শন দেনেওয়ালা স্বরূপ তে থাকবো, আর সবাইকে সম্মান আর খুশি বিলি করব। বাবা আজকে বলল না সিরিয়াস চেহারা দেখতে চাই না, কৃষ্ণের মতন যেখানে থাকবো সে কি থাকবে? চারিদিক খুশির মাহল থাকবে, তাই না? খুশি থাকবে। तो सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हरेक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले। बाबा बोलो ना तुम्हार अखंड भांडारा, যে তোমার কাছে এলো সম্বন্ধী বা সম্পর্কে পরিচয়ে যে আসলো, তাকে কি দাও? এক শুভভাবনা, এক খুশির মুস্কান, আর 3 পজিটিভ বল, সে যজ্ঞের সহযোগী হয়ে যাবে, তাই না? 3টে জিনিস দান করতে হবে। মন থেকে শুভ ভাবনা, তাই না? মুখের উপরে খুশির মুস্কান, স্বাগতের মুস্কান, আর 3 পজিটিভ বল যজ্ঞের প্রতি। সে যোগী হোক না হোক সহযোগী হয়ে যাক, তাই না? तो हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले। तो भांडारा किन्तु अखंड, ना शुभ भावनार भांडारा, ना मुस्कानेर भांडारा, আর না পজিটিভ কথার ভান্ডারা কখনো শেষ হবে, এই রকম ভান্ডারার প্রসাদ খাবানে वाले। दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुना, कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा प्रभु नूर बच्चों को। तो কি নাম দিল বাবা আজকে? তোমরা তো কোহিনূর হীরার থেকেও আমার কাছে বেশি মূল্যবান। চোখের রত্ন বাচ্চাগুলোকে ইয়াদ প্যার और নমস্তে। কেউ বলেছো? কেউ বলেছে আপনাকে হিরে আছো? সব বলবে তোমার মধ্যে এই খারাপ ওই খারাপ সেই খারাপ, আর বাবা কি বলবে? তুমি তো কোহিনূর হীরার থেকেও আমার মূল্যবান রত্ন, আমার হৃদয়ে বসার রত্ন, তাই না? তো কে ভালোবাসে বেশি আমাদেরকে, দুনিয়াওয়ালা না বাবা, তাই না? अच्छा, हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। वरदान पढ़े दीजिए, टाइम हो गया। हर शक्ति को अडर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव, कर्म शुरू करने के पहले
जैसा कर्म वैसी शक्ति का আহ্বান কর। বাবা বলছে কোনো কাজে যাচ্ছ, কি শক্তির প্রয়োজন, আগে অষ্টশক্তি থেকে চয়েস করে নাও আর সে শক্তিকে আহ্বান করে যাও। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान है। तो अष्टशक्ति কোথায় থাকে? কোথায় থাকে? অষ্টশক্তি কোথায় থাকে? কোথায় থাকে? কি বললো বাবা? তোমার ভুজা হয়ে তোমার সঙ্গে আছে, তাই না? অষ্টভুজাধারী তো, দশভুজাধারী তো। তো বাবা বলছে তোমার ভুজা হয়ে সঙ্গে আছে। तो सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। भुजा হয়ে আছে, बाजू হয়ে আছে, কিন্তু ऑर्डर तो দিতে হবে। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो। तो देखो सफलता हुई पड़ी है, लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, তাই না? বাবা বলছে নিজেরই শক্তি, অথচ তাকে নিজেই কাজের অর্ডার করতে ভয় পেয়ে যাচ্ছ কেন? इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। যদি মনে ভয় আছে যে এই শক্তি আমার কাজ করবে তো, পারবো তো, তো বাবা বলছে তাহলে তোমার অর্ডার কেউ মানবে না। इसीलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। বাবা অনেকবার বলেছে মনসা সেবা কার সাকসেস হয়? যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে করে যে এটাই হবে, আর যার ডাউট থাকে, সন্দেহ থাকে হবে তো, তার হবে না, তাই না? তো সেই রকম বাবা বলছে শক্তিগুলোকে আহ্বান করব, অর্ডার করব, কিন্তু শক্তি কার কথা মানবে? যে নির্ভয়, আর যে ভয় পেয়ে যায়। তো শক্তি তো শক্তি না, সে থোড়ি তুমি রাখতে পারবে তাকে, তাই না? তো অর্ডার দেবার জন্যে নির্ভয়ে হতে হবে, তাই না? যে শক্তি আমার কথা মানবে, কাজ হবে, তাই না? স্লোগান। তো আজকে বাবা বরদানে কাজ দিয়ে দিল, হ্যাঁ, সব শক্তিগুলোকে ভুজা বানাও আর অর্ডার করো, কাজ দাও। যে কোনো কাজে যাবে, কি শক্তির প্রয়োজন আছে আগে ভেবে নেবে, তারপরে অর্ডার করবে আর তারপরে কাজে যাবে, তাই না? এই কদিন আগে বাবার অব্যক্ত মুরলি চলল। বাবা বলল না, যে কোনো সমস্যার সমাধান, যে কোনো সমস্যার সমাধান অষ্টশক্তির মধ্যে আছে, তাই না? যদি সমাধান খুঁজে পাচ্ছ না, অষ্টশক্তির পাতাকে একবার পাল্টে নাও, তাতেই দেখে নেবে যে কোন শক্তির অভাবে এই পরিস্থিতি এসছে, তাই না? নিশ্চয়ই সেই শক্তির অভাব দূর করে দেবে, সে পরিস্থিতিও দূর হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে দেখতে হবে যে সামনে থেকে যদি সমস্যারূপী তীর এসেছে, তো আমি কোন শক্তির তীর প্রয়োগ করে সে সমস্যারূপী তীরকে ক্যান্সেল করতে পারব। সব সমস্যার সমাধান অষ্টশক্তির মধ্যে, আর বাবা দিয়ে দিয়েছে। स्लोगन। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। তো বাবা বলছে বাবাকে প্রত্যক্ষ করো, কিন্তু বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে গেলে দুনিয়ার আজে বাজে কথার থেকে বুদ্ধি উপরাম হওয়া চাই। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है, तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। देखो बाबा আজকেই বললো মিলনসার হতে, আবার কি বললো? একান্তে থাকতে। তো একান্ত কি করে, দুটো তো আলাদা শব্দ হয়ে গেল না? একান্ত মানে একা, আবার মিলনসার মানে সারাক্ষণ হাসি খুশির মধ্যে, তাই না? তো ভিড়ের মধ্যেও একান্ত মানে এক কি অন্ত মে খোয়ে রহনা, মানে ভলে ভিড়ের মধ্যে আছি কিন্তু আমার মনে বাবার সঙ্গে গল্প চলছে,
তো আমি একান্তে আছি, তাই না? কেননা বাবা তো আগেও বলে দিয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড হতে হয় কিছু নতুন করার জন্যে, কিন্তু সে আন্ডারগ্রাউন্ডটা কোথায় হব? ভিড়ের মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড, তাই না?